Shanti, una bienvenida muy afectuosa a toda la gente que se está reuniendo hoy aquí. Today evening, we all have gathered to talk about the topic about how to empower our mind. Hoy nos hemos reunido aquí para hablar el tema de cómo podemos empoderar nuestra mente. But before starting the topic, we all should ask ourselves one question. Pero antes de empezar el tema, deberíamos preguntarnos una pregunta. And the question is, Y la pregunta es, why do we need to empower our mind? ¿por qué necesitamos empoderar nuestra mente? What will happen if we'll empower our mind? ¿Qué va a suceder si empoderamos nuestra mente? If we empower our mind, there are so many situations which come in our life which we don't want. Si empoderamos nuestra mente, veremos que hay muchas situaciones en nuestras vidas que no queremos que vengan. But if we don't have the power of the mind, we cannot face those situations. Pero si no tenemos el poder de la mente, entonces no podremos afrontar esas situaciones. So it is very important that our mind should be very powerful so that any situation which comes in our life, we are able to face it. Entonces es muy importante empoderar nuestra mente para que cualquier situación que venga a nuestra mente seamos capaces de afrontarlo. Now, I want this session to be very interactive. Me gustaría que esta sesión fuera muy interactiva. And I know we all cannot talk. Y sé que no todos podemos hablar al mismo tiempo. So I'll ask you to raise your hands in the chat or write yes or no. Y les pediré que alcen su mano o que en el chat pongan sí o no. So in the end, if the time permits, we can have the question answer session also. Y al final, si el tiempo nos da, podemos finalizar con preguntas y respuestas. Now, we all know that our physical body has 5 sense organs. Todos sabemos que nuestro cuerpo físico tiene 5 órganos de los sentidos. Now, we all know the 5 physical organs, which are eyes, ears, nose, tongue, and skin. Todos conocemos cuáles son nuestros 5 órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, la boca, el tacto. ¿Y cuál me faltó? And the skin, the touch. El tacto, that's the skin. And the tongue. Y el gusto, la lengua. Es que, como dice la lengua, normalmente nosotros decimos el gusto. Okay. So these are the 5 physical sense organs. In Spanish, we say the taste instead of the tongue. Okay. Así que estos son los 5 órganos de los sentidos. But do we know that the soul has 3 subtle organs? Pero también sabemos que el alma tiene 3 órganos sutiles. I, the soul, has 3 subtle organs. Yo, el alma, tengo 3 órganos sutiles. And these 3 organs go with the soul whenever we take the new birth also. Y estos 3 órganos se van junto con el alma cuando quiera que volvemos a reencarnar. Now, what are these 3 subtle organs? ¿Y cuáles son estos 3 órganos sutiles? It is our mind, intellect, and the sanskars. Es la mente, intelecto y los sanskaras. The sanskars are the habits. Los sanskaras son los hábitos. We'll understand these 3 in detail. Vamos a entender estos 3 en detalle. Now, before understanding them, I would like to ask you a small question. Y antes de entenderlos, me gustaría hacerles una pequeña pregunta. What is the difference between the mind and the brain? Is there any difference or they are one and the same thing? ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? ¿Son uno y lo mismo o hay algo diferente en ellos?
The people who think that they are same, they can write yes. And the people who think they're different, they can write no. La gente que piense que sí son lo mismo, que escriban sí, y los que piensen que es diferente, que escriban no. Can I repeat the question, please? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Is the mind and the brain one and the same thing, or are they different? ¿Es la mente y el cerebro una misma cosa o son dos cosas diferentes? Perfect. We are saying, many people are saying no. Mucha gente está diciendo que no. So that means we are very clear that the mind and the brain is separate. Eso quiere decir que la mente y el cerebro están separados. Many people generally get confused between the mind and the brain. Mucha gente se confunde entre la mente y el cerebro. Now, the mind is basically a software, while the brain is a hardware. La mente es básicamente un software, mientras que el cerebro es un hardware. I think we keep the words in English. Se mantienen en inglés las palabras, ¿verdad? Software y hardware. Sí. Sí, yeah. We keep them in English, those words. Okay, perfect. Technical terms, son términos técnicos. So the brain is the hardware which can only operate when we have two softwares, which is mind and intellect. El cerebro es el hardware y que solo puede funcionar cuando tenemos a los dos softwares que son la mente y el intelecto. So it is like the command, my mind creates a thought. Mi mente crea un pensamiento And the signal gets triggered to the brain. y la señal dispara al cerebro. And the brain then transmits that signal to the body. Y el cerebro entonces transmite eso al cuerpo. For example, my mind creates a thought that I'm feeling thirsty. Por ejemplo, mi mente crea un pensamiento de que yo tengo sed. Now, a signal is going to, my brain is going to receive this thought. Y mi cerebro va a recibir ese pensamiento. And it will send a signal to my body. Y va a enviar una señal a mi cuerpo. And my body is going to pick up the glass of water and drink it. Y mi cuerpo, who is going to pick up the signal? The body. Y mi cuerpo va a recibir la señal y voy a tomar un vaso de agua. Now let's understand the three subtle organs of the soul in detail. Vamos a entender los tres órganos sutiles del alma en detalle. Now, first organ is the mind. Ahora, el primer órgano es la mente. We cannot see the mind. It's a subtle organ. No la podemos ver, es un órgano sutil. Now, what is the purpose of the mind? ¿Cuál es el propósito de la mente? The purpose of the mind is to create thoughts and to feel and experience. El propósito de la mente es crear pensamientos, create thoughts and to feel and experience. A crear pensamientos y sentir y vivir la experiencia. Now, all the power resides in the mind. Todo el poder reside en la mente. And all the memories are also stored in the mind. Y todas las memorias también están almacenadas en la mente. Now, we'll right now do a small exercise which will tell us how powerful our mind is. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veamos cuán poderosa es la mente. But before that, let's understand what intellect is. Pero antes de eso, entendamos lo que es el intelecto. Intellect is the second subtle organ of the soul. El intelecto es el segundo órgano del alma. Subtle organ. El segundo. You do understand Spanish.
Yeah, Me faltó la palabra sutil y me corrigió. Es el órgano sutil, because we cannot see the intellect. porque no podemos ver al intelecto, por eso es sutil. Now, intellect is the power of the wisdom. Intellect is the power of. Wisdom. El intelecto es el poder de la sabiduría. Now, there are two most important functions which the intellect performs. Hay dos funciones principales que el intelecto actúa. First is the visualization, El primero es la visualización and the second is the decision making. y el segundo es el tomar decisiones. Now, we have to remember that mind cannot visualize, it can feel. Tenemos que recordar que la mente no visualiza, la mente siente. While the intellect cannot feel, it can only visualize. Mientras que el intelecto no siente, solo visualiza. Now, let's do a small experiment, which is a very good one. Vamos a hacer un pequeño experimento que es muy bueno. I'm sure you all are going to enjoy this experiment. Y estoy segura que todos ustedes van a disfrutar este pequeño experimento. But if you want to have good results, I would prefer that you close the eyes while we'll do the experiment. Pero si quieren tener buenos resultados, les voy a pedir que cierren sus ojos mientras hacemos el experimento. Whatever I'm going to say, you are going to visualize it step by step. Lo que sea que yo vaya diciendo, ustedes tienen que visualizarlo paso por paso. And then we'll understand how powerful our mind is. Y entonces vamos a entender cuán poderosa es nuestra mente. Are we ready? ¿Listos? Okay. Sit comfortably Siéntense confortablemente and try to visualize by closing your eyes. y traten de visualizar cerrando sus ojos. Visualize that you are holding a very fresh, juicy yellow lime in your right hand. ¿Lime? ¿El lime? Lemon. Ah, lemon. Lime. Ah, ok. Visualiza que tienes un limón fresco y jugoso en tu mano. Your right hand is holding this fresh lime. Tu mano derecha está sosteniendo este limón fresco It is filled with juice. y está lleno con jugo. Your attention is again and again going towards its bright yellow color. Tu atención se va una y otra vez hacia su color brillante amarillo. In your other hand, you are holding a knife. Y en tu otra mano estás sosteniendo un cuchillo. Now visualize that you are cutting the lime in two halves. Ahora visualiza que estás partiendo el limón en dos mitades. While cutting this lime, the drops of its juices are spreading everywhere. Al cortar este limón, las gotas de limón se están esparciendo por todos lados. Now visualize that you are picking the half piece of the lemon Ahora visualiza que estás recogiendo una mitad del limón que partiste and you are bringing it towards your mouth. y lo acercas a tu boca. Now you are squeezing the lemon in your mouth. Ahora estás exprimiendo el limón en tu boca. Your tongue is touching the juice of the lemon which is secreting. Tu lengua está tocando el jugo del limón. Your mouth is filled with the juice of the lemon. Tu boca está llena del jugo del limón. Now slowly and slowly open your eyes. Ahora lentamente abran sus ojos.
Now, I would like to ask you, how many of you felt the taste of lime in your mouth? You can raise your hand or write, yes, you felt it. Quiero que me digan cuántos de ustedes pudieron sentir el sabor del limón. O alzan su mano o ponen que sí en el chat. Let's see how many people. Vamos a ver cuántos sintieron el sabor del limón en su boca. Oh, many of them are saying yes. Que muchos están diciendo que sí. So, what was this actually? Así que, ¿qué fue esto de hecho? Was there a lime actually present in front of you? ¿Estaba, de hecho, algún limón enfrente de ustedes? Did you really cut the lime and tasted it? ¿Realmente cortaron el limón y lo probaron? But we never did that. Pero nunca hicimos eso. But still our mouth was filled with water. Sin embargo, se les hizo agua a la boca. Because our mind cannot understand the difference between the reality and not the reality. Porque nuestra mente no puede entender la diferencia entre la realidad y la no realidad. What our mind understands is the picture. Lo que nuestra mente entiende es el cuadro. Because our intellect showed a picture to the mind. Porque el intelecto le mostró un cuadro a la mente. And the mind started giving it the experience. Y la mente comenzó a dar la experiencia. Because all the memories are stored in our mind. Porque todas las memorias están almacenadas en nuestra mente. If we understand this power of the mind, si entendemos este poder de la mente, we can achieve anything in life, whatever we want. Podemos lograr cualquier cosa que queramos en nuestra vida. We'll understand in detail in the further session. Vamos a entender más en detalle en la siguiente sesión. Now, the third, we have understood the mind and the intellect. Ya entendimos la mente y el intelecto. But the soul has 3 subtle organs. Pero el alma tiene 3 órganos sutiles. The third organ is the sanskars. El tercer órgano son los sanskaras. Now, what are sanskars? ¿Qué son nuestros sanskaras? The sanskars are the collection of our life experiences. Los sanskaras son una colección de nuestras experiencias de vida, Our personality traits, nuestros rasgos de personalidad and our habits. y nuestros hábitos. This is the driving force Es la fuerza directiva which dictates how we behave with others and with ourselves. que nos dicta cómo conducirnos con los demás y con nosotros mismos. Anything which we do repeatedly first becomes a habit. Cualquier cosa que hagamos repetidamente, en primer lugar, se vuelve un hábito. And then slowly and slowly it becomes our sanskar. Y luego, lentamente se vuelve un sanskara. Let me explain you this with a example. Se los explicaré con un ejemplo. Now, for example, I am a boss of a factory. Por ejemplo, si yo soy el jefe de una fábrica, and there are many workers who are working under me. Y hay muchos trabajadores que funcionan bajo mi coordinación. And I see that the workers are not doing the work efficiently. Y me doy cuenta que los trabajadores no están haciendo su trabajo eficientemente. So I get a thought in my mind that if I scold them or shout on them, I can get the work done from them. Y me viene el pensamiento que si yo los regaño y les grito, van a hacer el trabajo bien. Now, as soon as this thought will come, my intellect will give me another thought. Tan pronto como me viene este pensamiento, mi intelecto me da otro pensamiento.
It will tell me that shouting is not a good thing. The workers can feel bad and they'll not work at all. Me dice mi intelecto, gritar no es bueno y los trabajadores no van a funcionar para nada. But then I reject what my intellect is saying and I decide to scold the workers and get the work done. Pero rechazo lo que me dijo el intelecto y regaño a los trabajadores para que hagan el trabajo. Now, the second time the similar situation comes, La segunda vez que una situación similar aparece, again, my intellect is going to tell me not to do that. otra vez mi intelecto me va a decir que no haga eso. But I still decide to go and shout on the workers and get the work done. Pero yo aún así, de todas maneras, le grito a los trabajadores para que hagan el trabajo. I do this the third time also. Hago esto también la tercera vez. By the time the fourth time the situation will come, Para cuando la cuarta vez la situación viene, my intellect will stop reasoning with me. mi intelecto va a parar de estar razonando conmigo. Now, it has started forming a habit. Ha comenzado a formar un hábito. Slowly and slowly, if I repeatedly do the same thing, what will happen is, Lentamente, si repito la misma cosa, lo que va a suceder es, it will become my sanskar. se va a volver mi sanskar. Now, what has my sanskar become? That whenever somebody is not functioning as per me, I shout on them and get the work done. Mi sanskar va a ser que cuando alguien no está funcionando bien, le grito y logro que haga su trabajo. Now this has become my sanskar. It will not stay till my job. Will not stay. Till my job. Ese se vuelve mi sanskar y se va a quedar hasta que yo haga mi trabajo. Because I started scolding the people in my job. Porque yo empecé a regañar a la gente en mi trabajo. But now this habit has become a sanskar. Pero ahora ese hábito se ha vuelto un sanskar. So wherever I will go, this sanskar will go along with me. Y así a donde quiera que yo vaya, el sanskar va a ir conmigo. So now when I come back home and my wife or my husband or my child is not behaving properly, y así cuando yo regreso a casa y mi esposo o mi esposa o mi hijo no se está conduciendo apropiadamente, my instant reaction would be to scold them and get the work done. mi reacción instantánea va a ser regañarlos y hacer que el trabajo se haga. Why? Because it has come into my sanskar to scold someone and get the work done. Porque se ha metido en mi sanskar que regaño y logro que se haga el trabajo. So we have formed these sanskar throughout this lifetime, and even from the previous lifetime, we carry forward the sanskars. Yo he formado este sanskar en esta vida, pero más aún desde vidas anteriores. Now the sanskars are both good and bad. Los sanskaras son ambas cosas, buenos y malos. Some people have a sanskar of honesty, of punctuality. Alguna gente tiene el sanskar de la honestidad y la puntualidad. So we have to be very careful when the sanskars are being formed. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando los sanskaras se forman. Now we have understood the three subtle organs of the soul. Hemos comprendido los tres órganos sutiles del alma. The three subtle organs are the mind, intellect, and the sanskars. Los tres órganos sutiles son la mente, el intelecto y los sanskaras. Now, it is very important for us to understand the thoughts. Es muy importante para nosotros entender los pensamientos. Now, when we were in school, we were taught how to read, write, how to speak.
La gente en la escuela se nos enseñó cómo escribir, leer y cómo hablar. We were even taught how to behave properly in front of others. Incluso se nos enseñó cómo conducirnos apropiadamente frente a los demás. But nobody ever taught us how to think. Pero nadie nunca nos ha enseñado cómo pensar. And today, all the problems which we face in our life is because of our thoughts. Y hoy en día todos los problemas que tenemos que afrontar es debido a nuestros pensamientos. Whatever situations we are facing in our present life, or whatever relationship problems we are facing in our present life, it is all because of our thoughts. Cualquier situación o problema en relaciones que estamos afrontando es debido a nuestros pensamientos. Whatever we are receiving or whatever we are not receiving in our life, it is all because what thoughts we have created in the past. Lo que sea que recibamos o que no recibamos, todo es resultado de lo que hemos pensado en el pasado. So it is very important to understand the science behind the thoughts and how it works. Es muy importante entender los signos detrás de los pensamientos y cómo funcionan. Whatever we are thinking continuously, knowingly or unknowingly, Lo que sea que estemos pensando conscientemente o inconscientemente, positive or negative, positivo o negativo, we are actually creating it, we are manifesting it. estamos de hecho creándolo, manifestándolo. Why? Because our every thought has a creative energy. ¿Por qué? Porque cada pensamiento tiene una energía creativa. Let's understand the beautiful science behind it, how it works. Entendamos los hermosos signos que tiene detrás de ello y cómo funciona. My every thought, whatever I create, has a vibration. Cada pensamiento que yo cree, cualquiera que sea, tiene una vibración. And as soon as I create this thought, this vibration spreads everywhere in the universe. Y tan pronto como creo ese pensamiento, se esparce en todos lados en el universo. And as soon as it spreads in the universe, there's a continuous reaction going on between the universe and my thoughts. Y cualquier pensamiento que yo genere está creando una reacción entre el universo y mis pensamientos. And the universe creates everything as per our thoughts and returns it back to us. Y el universo crea todo de acuerdo a nuestros pensamientos y nos lo regresa. So it is very, very important for us to understand how thoughts work. Entonces, por eso es muy importante entender cómo funcionan nuestros pensamientos. Whatever I'm thinking for anyone, Lo que sea que yo esté pensando de alguien, it within seconds, it reached to the person for whom I'm creating those thoughts. lo que sea que pensé, en un segundo le llega a la persona para quien estuve creando, de quien estuve creando pensamientos. You'll be amazed to know that thoughts travel faster than the speed of the light. Se sorprenderán de saber que los pensamientos viajan más rápido que la velocidad de la luz. Sometimes we think that, we are talking to someone through our voice and we are speaking so softly and talking so nicely, but still the person is irritated. A veces podemos pensar que estamos hablando tan suavemente y sin embargo la persona se irrita. Why does it happen? We don't know, because on the outside we are speaking very nicely. ¿Por qué sucede? No sabemos porque externamente estamos hablando muy agradablemente. But still we can feel that strain in the relationship. Pero aún así podemos sentir esa tensión en la relación. Why does that happen? ¿Por qué sucede eso? Because the whole day we were maybe creating negative thoughts for them. Porque quizá durante todo el día estuvimos creando pensamientos negativos acerca de ellos.
Or we were just thinking, about their negative qualities. O quizá estábamos pensando acerca de sus cualidades negativas. And when this person meets us in front, Y cuando esta persona se reúne con nosotros, frente a nosotros, he or she can feel these vibrations él o ella puede sentir esas vibraciones, because they have already reached to him. porque ya le llegaron de antemano. As soon as we create any thought, Tan pronto como creamos cualquier pensamiento, it immediately reaches to the other person for whom we have created it. inmediatamente le llega a esa persona de quien lo creamos. So we have to be very, very careful of what we are thinking. Así que tenemos que ser muy cuidadosos de lo que pensamos. Because that's why I was saying that nobody taught us how to think. Por eso les decía que nadie nos enseñó cómo pensar. Our parents and our teachers taught us how to read, write, and talk properly. Nuestros padres, nuestros profesores nos enseñaron cómo leer, escribir apropiadamente, But nobody taught us how to think. pero nadie nos enseñó cómo pensar. Now, the thoughts can be divided into 4 categories. Los pensamientos pueden dividirse en 4 categorías. The first category is the positive thoughts. La primera categoría son los pensamientos positivos. We all know what positive thoughts are. Todos sabemos qué son los pensamientos positivos. The thoughts of mercy, love, affection, Pensamientos de misericordia, amor, afecto, cooperation, trust, faith. cooperación, confianza, fe. So all these are positive thoughts, very easy to check. Todos esos son pensamientos positivos, fácil de checar. The thoughts which are feeling comfortable, which are feeling right or good, are positive. Los pensamientos que los sentimos positivos, que nos hacen sentir bien, son pensamientos positivos. The second category is the negative thoughts. La segunda categoría son los pensamientos negativos. We all know what negative thoughts are. Todos sabemos qué son los pensamientos negativos. Thoughts of ego, jealousy, anger, revenge. Pensamientos de ego, ira, venganza. So these are the thoughts which even harm us and even harm others. Esos son los pensamientos que nos hacen daño a nosotros y hacen daño a los demás. And we never feel comfortable when these thoughts arise. Y nunca nos sentimos a gusto cuando estos pensamientos surgen. So it is very easy to check which are negative thoughts. Entonces es muy fácil checar nuestros pensamientos negativos. The third category is neutral or necessary thoughts. La tercera categoría son los pensamientos neutros, neutral Necessary. o necesarios. Los pensamientos neutros o necesarios. Now, these are the thoughts which are neither positive nor negative. Estos son los pensamientos que ni son positivos ni negativos. These are the thoughts which we create about the present activity which is going on. Esos son los pensamientos que creamos acerca de la actividad que está sucediendo. Now, these are the thoughts which are like, I have to finish my assignment. Estos son pensamientos como tengo que terminar mi tarea Or what am I going to cook for my dinner? o qué voy a cocinar para la cena. So these are necessary thoughts. Esos son pensamientos necesarios. That's why they come into the neutral category, neither negative nor positive. Por eso entran en la categoría neutra, que no son ni negativos ni positivos. Now, the fourth category, which is the most dangerous category, is the waste thoughts. Y la cuarta categoría, que es la más peligrosa, son los pensamientos de desperdicio. They are not negative, but they are waste thoughts. No son negativos, pero son desperdiciados.
They are of no use, but we still keep on thinking about them. They are habitual kind of thoughts. Y no son de ninguna utilidad y sin embargo continuamos pensándolos. We don't even realize how much time is gone while thinking these waste thoughts. Ni cuenta nos damos de cuánto tiempo ocupamos en generar estos pensamientos de desperdicio. These are the thoughts when we think too much about the past, which has already happened. Esos son los pensamientos que surgen cuando pensamos mucho del pasado, de algo que ya sucedió, Or we are thinking too much about the future, which is not in our control. o pensamos demasiado del futuro que no está bajo nuestro control. So these thoughts are those thoughts which are generally not in our control. Esos pensamientos tienen que ver con aquello que no está bajo nuestro control, But still we keep on thinking about them. pero aún así continuamos pensando acerca de ellos. And we drain the energy of our brain and our mind while thinking about these thoughts. Como que saturamos nuestra mente de estar pensando acerca de ellos. Let me explain you with an example. Déjenme explicarles con un ejemplo. For example, somebody insulted or hurted me 5 to 10 years back. Por ejemplo, alguien me insultó, me hirió, me lastimó. How many years? 5 to 10 years back. De 5 a 10 años atrás. Now, they hurted me 10 years back, that too only once. Ellos me lastimaron hace 10 años, pero solo una vez. But on a daily basis, I remember the whole scene and hurt myself 100 times. Pero diariamente recuerdo la escena y me lastimo a mí misma 100 veces. That scenario has already passed. Ese escenario ya pasó. But I still keep on hurting myself. Pero aún así continúo lastimándome. So now we have to decide how much long do I want to stretch it. Y ahora tengo que decidir por cuánto tiempo más voy a extenderlo. The past has already been over. It is past. El pasado ya pasó, es pasado. But we still keep on hurting ourselves by remembering that incident. Pero aún continuamos lastimándonos recordando ese incidente. They hurted me only once. Me lastimaron solo una vez. But I hurt myself a number of times. Ellos me lastimaron una vez, pero yo me lastimo a mí misma 100 veces. Without even realizing that how much power I'm draining out of me. Sin darme cuenta cuánto poder estoy desperdiciando en mí. So today we have to decide for how long do I want to stretch it. Hoy tengo que decidir por cuánto tiempo quiero continuarlo. The thoughts we create are like a perfume. Like if we put a fragrance or if we put a perfume. Los pensamientos que creamos son como un perfume. If I put a perfume, everyone around me can smell the fragrance. Si yo me pongo un perfume, todo mundo alrededor de mí puede oler su fragancia. The thoughts in the similar way are the energy field which I carry with me. Los pensamientos son también la energía que yo llevo conmigo. Wherever I go, this energy field goes along with me. A donde quiera que yo vaya, esa energía va junto conmigo. Now, this energy field has another name. You can call it as aura. Field. Ajá. Yeah, field. A este campo energético le pueden llamar aura. Now, what is aura in general terms? ¿Qué es un aura en términos generales? It is nothing but the X-ray of our thoughts. It's nothing but X-ray. X-ray. ¿Qué es el aura? No es nada más que los rayos X de mis pensamientos.
So that's why many a times we meet a new person, either we get very, very attracted towards him or her, or we get repelled. We don't feel like talking to the person. Por ejemplo, a veces podemos conocer a una persona y nos sentimos muy atraída o rechazada de la persona. Because it is the aura of the person who comes in your field first. Porque lo primero que entra es el aura de la persona, es lo primero que entra en tu campo energético. You'll be amazed to know that on an average nowadays, a normal human being creates around 25 to 30 thoughts per minute. Wait. Okay. Too much say. Can you repeat this? Yeah. Nowadays, a normal human being Hoy en día, un ser humano normal creates around 25 to 30 thoughts per minute. crea 25 to 30 per minute. Yes. De 25 a 30 pensamientos por minuto. Which comes around roughly 40 to 50,000 thoughts per day. Que aproximadamente se vuelve, cuando dice números me hago bolas. 40,000 or 50,000. 40,000 o 50,000 pensamientos por día, per day. Per day. 40,000 o 50,000 pensamientos por día. Wow, I'm tired now. Te digo, ya me cansé. I know. So now we can understand when we are in stress, the speed of these thoughts increases. Ahora podemos entender que cuando estamos bajo estrés, la velocidad de estos pensamientos incrementa. It can reach up to 60,000 thoughts per day. Y puede alcanzar hasta 60,000 pensamientos por día. So now we can understand how much power from our brain we are draining out. Ahora podemos entender cuánto poder de nuestro cerebro estamos drenando. Let's compare it to a computer. Vamos a compararlo con una computadora. Like for example, my computer is the hardware. Por ejemplo, mi computadora es el hardware. And there are many applications which are open on my computer. Y hay muchas aplicaciones que están en nuestra computadora. When there are many applications which are open, the efficiency of my computer becomes weaker. Cuando muchas aplicaciones están prendidas en mi computadora, se debilita. The efficiency. Lisa, maybe you have to explain us a little bit hardware and software. Le estoy pidiendo que si nos puede explicar un poco lo que es el hardware y el software. Sobre todo los de la tercera edad. Especially those from, we call it the oldies, from the third age. Okay? The hardware is basically the exterior of equipment. El hardware es el exterior de un equipo. And to run the hardware, we always have certain applications or softwares. Y para poder funcionar el hardware, hay aplicaciones. The applications are software. Yeah, they are softwares. They are designed on the computer. Y las aplicaciones son el software y están diseñadas en la computadora. That's why we cannot see the software. They're generally behind the scene. No podemos ver el software, están detrás de la escena. Similarly, our brain is the hardware. Similarmente, nuestro cerebro es el hardware. And our mind is the software which we cannot see. Y nuestra mente es el software que no lo podemos ver. And when there are so many thoughts running in my mind, y cuando hay tantos pensamientos corriendo en mi mente, the efficiency of my brain, which is the hardware, is decreases. La eficiencia de mi cerebro, que es el hardware, ya no es tan buena. ¿Ah? It decreases. Disminuye.
La eficiencia disminuye. So we can easily understand that when there are so many things which we are thinking about, Podemos entender fácilmente que cuando hay muchas cosas que estamos pensando, our efficiency decreases. nuestra eficiencia disminuye. We all have experienced that when our mind is calm and it is at peace, Todos hemos experimentado que cuando nuestra mente está calmada y en paz, the work which we are able to finish maybe in 2 hours, el trabajo que podemos terminar quizás en 2 horas, we can finish that work within half an hour. podemos terminarlo, ese trabajo, en media hora. Because the traffic of thoughts is not there in my mind. Porque el tráfico de los pensamientos no está allí en mi mente. We have to We don't understand. have traffic jam. Yes, nowadays we all are in traffic jam. Que hoy en día todo el mundo está atorado en el tráfico, como el tráfico de los coches. Now, we all have to understand that the thoughts we create radiates in 4 parts. Todos tenemos que entender que los pensamientos que creamos irradian in 4 parts, en 4 partes. As soon as I create a thought, it first radiates to my brain. Tan pronto como creo un pensamiento, primero irradia a mi cerebro. Then it radiates to my body. Luego a mi cuerpo. And then it radiates to the person for whom I have created the thought. Y luego irradia hacia la persona por la cual yo he creado el pensamiento. And then it radiates into the entire universe. Y luego irradia en el universo entero. So if I'm continuously creating negative or waste thoughts, si yo estoy continuamente creando pensamientos negativos or waste, o de desperdicio, that means I'm supplying. Spanish, Richa. This means that I'm supplying a lot of negative energy to my brain. Eso significa que yo estoy como alimentando energía negativa a mi cerebro. This not only impacts my body, but it No. also impacts the relationships which I have. No solo impacta a mi cuerpo, sino también impacta las relaciones que yo tenga. Because these thoughts travel into my body through my brain. Porque estos pensamientos viajan en mi cuerpo a través de mi cerebro. That's why nowadays doctors call all the diseases as psychosomatical diseases. Es por esto que los doctores hoy en día dicen que las enfermedades son psicosomáticas. Now, what does psychosomatic disease mean? ¿Qué es lo que significa enfermedad psicosomática? Psyche means mind and soma means body. Psique significa mente y soma significa cuerpo. Psychosomatic diseases are those diseases which involve both the mind and the body. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que involucran ambos, la mente y el cuerpo. You'll be amazed to know that today, with the help of scientific technology, se sorprenderán que hoy en día, con la ayuda de la energía scientific technology. ¿Mm? With the help of scientific technology, que con la ayuda de la tecnología científica, we can take the picture of a person, podemos tomar la foto de una persona, about the aura of a person, de su aura, el aura de una persona. Before a disease manifests in the body, it first is visible in our aura. Antes de que una enfermedad se manifieste en el cuerpo, es visible en el aura. And today, with the Krillian technology, it's called Krillian technology. Y hoy en día, con la tecnología Krillian, we can take the photograph of the aura of the person. Podemos tomar la fotografía de la aura de la persona.
And we can find out that which part of the body is about to manifest a disease. Y podemos encontrar qué parte del cuerpo está por manifestar una enfermedad. And with the help of meditation and by changing our thought process, we can rectify that disease. Y con la Meditation, with the help of meditation. Con la ayuda de la meditación podemos... And also by changing the thought process. Y también cambiando el proceso de los pensamientos. We can prevent the disease from manifesting in the body. Podemos impedir que se manifieste la enfermedad en el cuerpo. So now we have understood all these things. So what should we do now? Ya entendimos todo esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Now, today we need to slow down the speed of our mind, the speed of our thoughts. Tenemos que disminuir la velocidad de nuestros pensamientos. The more the mind is slow, cuanto más la mente sea lenta, the more efficient our brain becomes. Más eficiente nuestro cerebro se vuelve. But now, how do I slow the speed of my thoughts? Pero ¿cómo puedo disminuir la velocidad de mis pensamientos? Raj Yoga meditation really helps us to slow down the speed of our thoughts. La meditación Raja Yoga nos enseña cómo disminuir la velocidad de nuestros pensamientos. What does Raj Yoga mean? ¿Qué significa Raja Yoga? The word Raj Yoga is made up of two words. La palabra Raja Yoga está hecha de dos palabras. Raj and Yoga. Raj y Yoga. Raj means the highest. Raja significa lo más alto. And Yoga means the connection. Y Yoga significa conexión. That means connection with the highest, the supreme. Conexión con el más alto, con el supremo. Now we can have a small demo to realize what a connection is. Podemos mostrar un pequeño demo para ver cómo es nuestra conexión. It is a small exercise. I think you all will enjoy it. Es un pequeño ejercicio. Estoy segura que todos lo van a disfrutar. You have to just visualize whatever I'm going to say. Simplemente tienen que visualizar lo que yo voy diciendo. And it's better if we close our eyes because then we'll have a good experience. Y es mejor si cerramos nuestros ojos porque tendremos una buena experiencia. Now, sit comfortably and close your eyes. Siéntate confortablemente y cierra tus ojos. Visualize that you are standing under the sun in a winter morning. Visualiza que estás parada bajo el sol en una mañana de invierno. It is the morning time and it's a little cold outside. Es la hora del invierno temprano y está haciendo frío. And the sun is shining very brightly above you. Y el sol está brillando muy fuertemente por arriba de ti. You can feel the warm rays of the sun falling on your face and your body. Puedes sentir los rayos calientes cayendo en tu cara y tu cuerpo. You can feel that I'm feeling very nice under the sun. Puedes sentir, ay, qué bien me estoy sintiendo estando bajo el sol. Try to look towards the sun and feel its warmth. Trata de ver al sol y sentir su calor. My eyes are getting closed because the sun is shining brightly. Mis ojos se cierran porque el sol está brillando muy intensamente. But I can feel the warm rays on my face. Pero puedo sentir los rayos calientes en mi cara. And I'm feeling very nice and cozy. Y me siento muy bien y a gusto. Now slowly open your eyes. Ahora, abran sus ojos.
Now, how many of you felt actually the warmth of the sun? ¿Cuántos de ustedes sintieron, de hecho, el calor del sol? You can raise your hand or you can write yes. Pueden escribir sí o alzar su mano. Okay, so we are getting that yes, they felt the warmth of the sun. Sí, que sintieron el calor del sol. So now, how did we felt the warmth of the sun? What happened actually? ¿Cómo fue que sentimos el calor del sol? ¿Cómo funcionó eso? Actually, as soon as I asked you to visualize the sun, de hecho, tan pronto como les pedí que visualizaran el sol, our mind got connected with it. Nuestra mente ya se conectó con él, con el sol. This is called the energetic connection. Y a esto se le llama conexión energética. As soon as you visualized the sun's energy, you were able to catch that energy. Tan pronto como visualizaron la energía del sol, captaron esa energía. The similar way we have to do with the Supreme Soul. De la misma manera tenemos que hacer con el alma suprema. As soon as we start visualizing the Supreme Soul, we start catching his powers. Tan pronto como visualizamos al alma suprema, comenzamos a cachar sus poderes espirituales. His powers and his vibrations start entering into us. Sus poderes espirituales y vibraciones entran en nosotros. At Brahma Kumaris, this Raj Yoga meditation is taught throughout the world, everywhere. En Brahma Kumaris, esta meditación de Raja Yoga es enseñada en todo el mundo. It is a knowledge which is free of cost, godly knowledge which is given everywhere in the world. Es un conocimiento gratis que es dado en todas partes del mundo. I would request you all to contact your nearby Brahma Kumaris center and learn this Raj Yoga meditation. Yo les sugiero que contacten al contacto más cercano que tengan de Brahma Kumaris y aprendan esta meditación. Now, at Brahma Kumaris, we have another practice which really helps us to slow the thoughts in our mind. En Brahma Kumaris tenemos otra práctica que nos enseña cómo alentar los pensamientos en nuestra mente. This practice is called the traffic control. A esta práctica le llamamos el tráfico control o el control de tráfico. Now, this is a very beautiful practice. Esta es una práctica muy hermosa. Now, what we do is that after 1 hour, a song is played. Lo que sucede es que ya que pasó 1 hora, se toca una canción. And whatever we are doing, we leave it. We just stop for 1 minute, only 1 minute. Y lo que sea que estábamos haciendo, nos detenemos por 1 minuto, solo 1 minuto. And we just reflect back that what we were thinking in the last 1 hour. Y reflexionamos acerca de qué estuvimos pensando la hora anterior. And if we see that we were thinking something incorrect, we rectify the thinking process. Y si detectamos que estábamos pensando algo negativo, rectificamos el proceso. You'll be amazed to know in India, many IT companies have started this practice in their companies. Se sorprenderían cuántas empresas de tecnología han comenzado a utilizar esta práctica en sus empresas. And they graphically showed how much productivity the employees had increased because of this practice. Y se sorprenderían de cuánto ha incrementado la productividad debido a esta práctica en sus empresas. There is even an application available, an app available in the Play Store. Inclusive hay una aplicación en la tienda de apps. In the Play Store.
In the Play Store. I Yeah. said it. En la tienda de apps. Yeah. So Yeah. from where you can download this application. Desde donde pueden bajar esta aplicación. And you can use it for your own self. Y pueden usarla para ustedes mismos. After 1 or 1.5 hours, a song will be played. Después de 1 hora, every hour it plays. Yeah, it depends. You can set the time. We have the alarm system. We can set the time. Que tú lo puedes ajustar, que puede ser cada hora. Porque yo le pregunté, y cada hora suena y dice que cada quien lo puede ajustar como quiera. Ponerlo cada hora o no, o cada 2 o lo que sea. And we can just pause for 1 minute. Y pausar por 1 minuto. And we can see that we can just control our thoughts. We can control the thoughts of our mind. Y podemos ver cómo podemos controlar los pensamientos de nuestra mente. Now, Didi, I think, can we have Baba's image? Because my battery is running down actually. So I'll switch off my camera. Que va a apagar su cámara, que si podemos poner la imagen de Shiva Baba, Raquel. Because my battery is running down. Porque ya se le está acabando la batería. Okay. So now, we need to supply positive energy to our brain by creating powerful thoughts. Tenemos que suplir a nuestro cerebro creando pensamientos positivos. Now, I'll give you a few thoughts which we should actually practice 7 times as soon as we get up. Les voy a dar unos pensamientos que debemos practicar 7 veces tan pronto como nos despertemos. And 7 times before going to sleep. Y 7 veces antes de irse a dormir. These thoughts are really going to energize our brain. Estos pensamientos realmente van a energetizar nuestro cerebro. And will start radiating these vibrations into the universe. Y van a empezar a irradiar esas vibraciones en el universo. And the universe will start manifesting these thoughts for us. Y el universo comenzará a manifestar estos pensamientos para nosotros, para mí. If everyone wants to note down these thoughts, they can note down because there are 7 thoughts. Si los quieren anotar, los pueden anotar porque son 7 pensamientos. So you say it slowly, ¿no? Le digo que lo diga despacito, dictado. So as soon as we get up, the first thought which we have to create is, tan pronto como nos levantemos, el primer pensamiento que tenemos que crear es: I am Master Almighty Authority, the child of God. Yo soy un amo, maestro, autoridad, hijo de Dios. Second thought. Segundo pensamiento. I am the most. Yeah. Let me see if they finish writing. ¿Sí lo apuntaron? Contesten sí. Con 2 o 3 que contesten sí, pasamos a leer. Sí, yeah. Okay, Richard. Next. I am the most fortunate soul on this earth. Yo soy el alma más afortunada en esta tierra, en el mundo. We can practically see so many changes once we start creating these thoughts. Vamos a ver tantos cambios tan pronto como comencemos a crear estos pensamientos. The third thought is, el tercer pensamiento es, success is my birthright. El éxito es mi derecho de nacimiento.
Yes. The fourth thought is, I am a pure and powerful being. El cuarto pensamiento es, yo soy un ser poderoso y puro. Yes. The fifth thought is, El I fifth, am yo soy happy and stable always. feliz y estable siempre. The sixth thought is, El sexto pensamiento, my body is perfect and healthy and will always be so. mi cuerpo es perfecto y saludable y siempre lo será así. Can you repeat? My body is perfect and healthy and will always be so. Mi cuerpo es perfecto y saludable y siempre lo será. And the seventh thought is, Y el séptimo pensamiento es, visualize that God's power and blessing is a divine circle of protection all around me. you have to say in 3 sentences. Visualiza, yeah. Repeat. Visualize that God's power and blessings Visualiza que el poder de Dios y bendiciones is a divine circle of protection around me. es un círculo de protección alrededor de mí. Is a divine circle of protection. Es un círculo divino de protección alrededor de mí. So these are the 7 thoughts which we need to create as soon as we get up in the morning. Estos son los 7 pensamientos que tenemos que crear tan pronto como nos levantamos en la mañana. And just before we are about to go to sleep. The same ones. Yeah, the same ones. Y también los tenemos que crear antes de irnos a dormir. Now, I'll tell you the scientific reason why we need to create it at these 2 times. Les voy a decir la razón científica de por qué tenemos que crearlos en estos 2 momentos. So we have to remember that these 7 thoughts we have to create 7 times. Is 7 thoughts 7 times. Yeah. Que son 7 pensamientos y los tenemos que crear 7 veces. So one set 7 thoughts, then the second set of 7 thoughts, then third set of 7 thoughts. El primer paquete de 7 pensamientos, el segundo paquete de 7 pensamientos, el tercer paquete de 7 pensamientos, 7 veces. Now, while creating these thoughts, we have to remember that we do not have to create any opposite thought. Mientras creamos estos pensamientos, no debemos crear ningún pensamiento opuesto a ello. Like, for example, if I have a disease in my body and I think, how can I say that I have a perfect and healthy body? Por ejemplo, si yo tengo alguna enfermedad en mi cuerpo, ¿cómo puedo decir que yo tengo un cuerpo saludable? So we don't have to create any opposite thought. No tenemos que crear ningún pensamiento que sea opuesto. Now let's understand how the science behind these thoughts work. Veamos cómo la ciencia detrás de esto funciona. You will be amazed to know that only 10% of the power is available with our conscious mind. Can you repeat this? You know, because I have a question, Richard. You say the science, and I don't know if it's science of scientific or science of symbols. Scientific, Didi. It's scientific. Okay. All right. I did right.
Okay. Now, repeat this last bit, please. Okay. Es que yo quería aclarar si era science de ciencia o de signos. Es de ciencia. Ok. Only 10% of the power is available with our conscious mind. Solo 10% del poder está disponible con nuestra mente, Conscious mind. con nuestra mente consciente. While the 90% of the power stays with our subconscious mind. Mientras que el 90% se queda en nuestra mente inconsciente. Now, the subconscious mind works only when the conscious mind is silent. Can you repeat this? The subconscious mind works La mente subconsciente funciona only when the conscious mind is silent. solamente cuando la mente consciente está silenciosa, Which means when there is no traffic of thoughts in the conscious mind. que significa cuando no hay ningún tráfico de pensamientos en la mente consciente. The subconscious mind understands the language of pictures or visions. La mente inconsciente entiende el lenguaje de imágenes, Pictures and, or visions. or, Vision. o visiones. The subconscious mind understands that language. La mente inconsciente entiende ese lenguaje. So whatever we want to achieve in our life, Lo que sea que queramos lograr en nuestra mente, we have to make a picture or a scene of the same. tenemos que hacer un cuadro, una escena. And we have to show that to our subconscious mind. Y se la tenemos que mostrar a nuestra mente subconsciente. For example, if I want to own a beautiful house, por ejemplo, si quiero ser propietario de una casa hermosa, so I have to give my subconscious mind a complete picture, a vision. Yo le tengo que dar a mi mente una visión completa de la casa. I have to give the picture that as if I'm decorating my house, I'm decorating my bedroom, my kitchen in a certain way. Le tengo que dar a mi mente el cuadro de que estoy adornando mi recámara, la cocina y toda la casa. As if I have already owned the house. Como si yo ya fuera dueño de la casa. We have to, even give the picture of the part of the city where we want to buy the house. Tenemos inclusive que darle la visión de esa parte de la ciudad donde queremos que sea la casa. And we have to give a realistic vision to our mind that in 2 years or 1 year, I'll own this house. Y tenemos que dárselo realísticamente de que en 1 año o 2 años soy dueño de la casa. Believe me, our subconscious mind is the most obedient servant we have. Nuestra mente subconsciente es el servidor más obediente que tenemos. Whatever picture we give to our subconscious mind, it starts working on it like an obedient servant. Cualquier imagen que le demos a nuestra subconscious mind. Yeah, whatever picture we give to our subconscious mind. Cualquier imagen que le demos a nuestra mente subconsciente. It starts working on it. Comienza a funcionar en ello. Now, in a day, there are 2 times when our conscious mind, the conscious mind, gets silent automatically. En nuestro día hay 2 momentos en que nuestra mente subconsciente se silencia en el día. Conscious mind, Didi, not the subconscious, the conscious mind gets silent. Can you repeat? In a day, there are 2 times when our conscious mind gets silent. En el día hay 2 momentos en que nuestra mente consciente se silencia. And when the conscious mind gets silent, the Cuando la subconscious mind, mente consciente se silencia,
the subconscious get active. La subconsciente se activa. So which are these two times? ¿Cuáles son estos dos momentos? One, when we get up in the morning, as soon Uno, as we cuando get up, nos levantamos y nos despertamos en la mañana. for the first 10 minutes, Por los primeros 10 minutos, our subconscious mind is very active. nuestra mente subconsciente está muy activa. So whatever thought we give to our subconscious in the first 10 minutes, Cualquier pensamiento que le demos a nuestra mente subconsciente en los primeros 10 minutos, it will start working on it. va a empezar a trabajar en ello. And the second time is Y el segundo momento es when we are about to go to sleep in the night. cuando estamos a punto de irnos a dormir en la noche. That is the time when our thoughts start subsiding. Es el momento en que nuestros pensamientos comienzan a, wait, I don't know the word subsiding, Or start slowing down. o comienzan a disminuir su velocidad, a alentarse. This is the moment when our subconscious starts getting awakened. Can you repeat? This is the moment Este es el momento when our subconscious cuando nuestro subconsciente starts getting active, comienza a activarse and it will remain active throughout the night. y permanecerá activo a lo largo de la noche. And our subconscious mind, like an obedient servant, will fulfill all our wishes. Y nuestra mente subconsciente, como un fiel servidor, obedecerá nuestros deseos. So I think we have talked a lot. Let's now do a Creo que ya 5-minute meditation. hablamos demasiado, hagamos 5 minutos de meditación. And we go to sleep. Hoy nos vamos a dormir. I'll request Raquel Didi to start the video, please. Le pido a que Raquel comience el video. Let's sit comfortably. Someone was raising her hand. Do they want to ask, Didi? You can ask I them. don't know. Maybe before the meditation is best to get the questions and we close with the meditation. How do you feel? Yeah, that's perfect. Como vi que alguien levantó la mano, le dije a Richa y le digo que qué le parece si primero hacen sus preguntas y ya cerramos con la meditación. ¿Hay alguna pregunta? No question. I think everyone is feeling sleepy. Creo que ya todo el mundo le está dando sueño. Okay. I think Didi, one person is there who is raising the hand again. How to stop these thoughts? Okay. How do you stop those thoughts that hurt yourself? Que cómo detienes esos pensamientos que te hacen daño. That's a wonderful question, actually. Es una pregunta maravillosa, de hecho. Now, actually, now we have to first, once we get the understanding. Primero tenemos que lograr el entendimiento. That I'm hurting myself. Que me estoy lastimando. Then it becomes more easier to stop those thoughts. Y entonces se vuelve más fácil detener esos pensamientos. Now, how do I stop these thoughts? ¿Y cómo detengo esos pensamientos? It is very important for us to understand. Es muy importante para nosotros entender. Anything which is happening to me in my present life. Cualquier cosa que me está sucediendo en mi vida presente. Is actually a result of the past karmic accounts.
es de hecho el resultado de mis cuentas kármicas pasadas. Now, first, it is very important that I should start talking to myself. Es muy importante que yo comience a hablar conmigo misma. And because we never have a habit of talking to our own selves, Porque nunca tenemos el hábito de hablar con nosotros mismos. I have to sit myself and answer my own self. Yo me tengo que sentar conmigo misma, preguntarme y responderme. That they behave this way because Me conduje de esta manera porque it could be my past karmic account. I did something bad to them in my past birth. es mi cuenta karmática pasada, yo hice algo malo en mi nacimiento anterior. And now it's just the repercussion, or just they are giving it back. Y ahora es nada más el retorno. The second, it could be that it's their nature. They have a habit of getting irritated or getting angry. Lo segundo es que es su naturaleza, tienen el hábito de irritarse o enojarse. So we have to sit and answer our own self. Nos tenemos que sentar y respondernos a nosotros mismos. So this is the way, only by sitting with our own self, we can answer these questions. Solo sentándonos con nosotros mismos podemos respondernos estas preguntas. But we have to first give the reasoning to ourselves that it's not right for me to drain out my energy because of their karmas. Porque yo debo de pensar que yo no debo dejar que se me drene mi energía por los karmas de otros, por las acciones de los otros. Didi, am I able to answer the question or? Yeah. Is there someone who wants to? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Y sí contestó ella la pregunta? Que sí. Yes. Thank you. Okay, perfect. She's my friend from school. Oh, how sweet. Yeah, I'm so glad she's here. Perfect. Now we can have a small Te digo que es mi meditation. amiga de la escuela, Tere. Ajá, okay. Okay, Yes. let's sit comfortably. Wait, there is another question from Hola, Tere. Let me see the other question. Let me see who is asking. Yeah. It's about guilt and when you regret and guilt. Actually, Didi, I have to explain this thing because it is very important because these emotions can really, really drain the power from us. But we need another talk, isn't it? No, this I can just explain in a very small way. Okay. Dice que sí es muy importante porque nos drena toda nuestra energía. Y yo le pregunté que si lo iba a hacer en otra conferencia y dice que no, que va a contestar muy rápido, breve, de una vez. Okay. So, repentance and guilt. Okay. Now, if I feel that I have done something wrong, then only I have this feeling of guilt. Cuando yo pienso que yo he hecho algo mal, tengo ese sentimiento de culpabilidad. Now, the thing is, if I have done something wrong to someone and because of which my relationship has spoiled with that person, cuando he hecho algo mal hacia una persona y mi relación se ha echado a perder con esa persona, we can still rectify that relationship without using words. Podemos rectificar esa relación sin necesidad de usar palabras. And the best way to do that is when we must be knowing the time when the person is asleep.
Y la mejor manera de hacerlo es cuando esa persona esté dormida, en el horario en que esté dormida. At that time, we have to send vibrations to that soul. A esa hora tenemos que enviar vibraciones a ese alma. First, we have to tell ourselves that I am the Master Almighty Authority, the child of God. Primero me tengo que decir que yo soy un amo, maestro, autoridad todopoderoso, hijo de Dios. Then we should imagine the face of that person. Luego tenemos que imaginar la cara de esa persona. And we should visualize that we are sending vibrations of pure love. Y visualizar que estamos enviando vibraciones de amor puro. And just send them the vibrations of peace. Mandemos la vibración de paz. And as soon as this soul who is sleeping, because the subconscious is active at that time. Y tan pronto como esa persona que está dormida porque su subconsciente está activo en ese momento, that soul immediately will accept all the vibrations which I am sending to that soul. Ese alma inmediatamente va a aceptar esas vibraciones que le estoy enviando. And suddenly that soul will start thinking, will start having very good feelings for me. Y ese alma va a tener muy buenos sentimientos para mí. That soul himself or herself will also not realize how they have started thinking so good about us. Y no van a entender cómo es posible que empezaron a generar tales pensamientos tan buenos para nosotros. Because we are having this feeling that we did something bad. We are seeking the forgiveness. Porque estamos teniendo ese sentimiento de que hemos hecho algo malo y estamos buscando el perdón de ellos. Sometimes it can happen that somebody has even left the body. Incluso a veces puede suceder que alguien dejó el cuerpo, but que still se murió, así decimos morir. But still que el alma deja el cuerpo, ¿no? Sorry? But still the vibrations are going to reach the soul. Pero aún así las vibraciones le llegan al alma. Because it's just the costume which has been changed. Porque es solo el traje el que ha cambiado, el cambio de cuerpo. The soul never dies. El alma nunca muere. So whenever we create thoughts for anybody, cuando quiera que creemos pensamientos para alguien, whether they are in the present costume or they're in a different costume, ya sea que estén en el traje presente o en otro diferente, the vibrations which we are creating will definitely reach the soul. Las vibraciones que estamos creando definitivamente le llegarán al alma. I hope, Didi, the query is solved. You hope what? The question is answered. Espero que la pregunta ya fue respondida. Hola, Gina. Okay, Richa, we are lucky that our family and many relations are at a different timetable than ours, so we can do it when they are asleep. Yes. Tenemos la suerte de que nuestros parientes y amistades con quienes podamos tener esa situación tienen un horario diferente al nuestro y es más fácil hacerlo cuando ellos estén dormidos. Is there any question, Didi? ¿Hay alguna pregunta? No. No. Perfect. No. Then we can have a small meditation. Entonces podemos ya tener una pequeña meditación. Yes. Okay. Let's sit comfortably. Nos sentamos confortablemente. And visualize our Supreme Father in front of us. Y
y visualizamos a nuestro Padre Supremo enfrente de nosotros. He is looking at us with so much warmth, love, and compassion. Nos está viendo con tanto afecto, amor y compasión. Visualize him, see him, Visualízalo, velo, feel that his love is reaching to me. siente que su amor me está llegando a mí. He's calling to us and telling us, oh my dear child, Nos está llamando y diciendo, oh mi querido hijo, mi querida hija, come to me and take everything, whatever you want from me. ven a mí y toma lo que sea que tú quieras de mí. He's asking us to remember our true identity. Nos está pidiendo que recordemos nuestra verdadera identidad. Remember who we are. Recordándonos quién somos. Who am I? ¿Quién soy? I am a tiny point of light sitting in the center of the forehead. Yo soy un pequeño punto de luz sentado en el centro de mi frente. I am an embodiment of peace, an image of contentment. Yo soy la personificación de paz, la personificación de contentamiento. I am the most fortunate soul on this world drama. Yo soy el alma más afortunada en este drama del mundo. I am filled with godly powers. Estoy llena de los poderes divinos. It is I, the soul, who is the owner of this body. Yo, el alma, soy el dueño de este cuerpo. It is I, the soul, who sees through the window of these eyes, listen through these ears. Yo soy el alma quien ve a través de la ventana de estos ojos y escucha a través de estos oídos. I am a tiny point of light sitting in this body. Soy un punto pequeñito sentado en este cuerpo. I have no fear as I can never die. No tengo ningún miedo, puesto que nunca moriré. I just change my costume. Simplemente cambio de traje. I have taken many such costumes in many births. Yo he tomado tantos diferentes trajes en tantos nacimientos. It is I, the soul, that create thoughts on the screen of my mind. Soy yo el alma que ha creado estos pensamientos en la pantalla de mi mente. I let go of the past and just focus on myself. Suelto el pasado y me enfoco en mi ser. I am a peaceful soul, the soul whose light is constantly ignited. Yo soy un alma pacífica, un alma que está constantemente iluminada. Powerful vibrations are radiating through me. Radiaciones poderosas están siendo irradiadas a través de mí. These powerful vibrations are creating a powerful aura all around me. Estas vibraciones poderosas están creando una aura poderosa alrededor de mí. I am sitting in the middle of this powerful aura. Estoy sentada en medio de esta aura poderosa.
I, the soul, radiate these pure and powerful vibrations to the entire universe. Yo, el alma, estoy irradiando estos rayos poderosos al universo entero. I have realized my true self, my true identity. Yo me he dado cuenta de mi verdadero ser, de mi verdadera identidad. I am a point of light, a very powerful and peaceful soul. Yo soy un punto de luz, un alma pacífica y poderosa. Gracias, Baba. Gracias for making me realize that. Gracias, Baba, por hacer que yo me dé cuenta de ello. Om Shanti. Om Shanti.